பிரியமானவர்களே, நான் எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறதான ஒரு அழகான நல்ல வசனத்தை நாம் படித்து கேட்டோம். We now heard a beautiful verse being read which we quite often speak of. ఎల్లప్పుడు మనం మాట్లాడుకొనిచ్చినటువంటి ఒక రమ్యమైన వాక్యమును మనం చదువుకొనిన్నాము. இந்த வசனத்திலே முதலாவது கர்த்தர் என்னோடே சொன்னது என்று அந்த தீர்க்கதரிசியானவர் கூறுகிறார். In this verse, in the beginning of this verse, the prophet says, "For thus hath the Lord spoken unto me." ఈ వాక్యము ప్రారంభములో యెహోవా నాకేలాగూ సెలవిచ్చినాడని ప్రవక్త చెప్పుచున్నాడు. வேத வசனங்கள் ஒரு நாளும் மனிதனால எழுதப்பட்டவைகள் அல்ல, அது மனிதனுடைய மனதிலே தோன்றினவைகள் அல்ல என்பதை முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். First of all, we should understand that no portion of the scripture has been written by man, neither has it appeared in the heart of man. లేఖనములో రాసినటువంటి వాక్యములు ఏదియు మనుషుని యొక్క చిత్త ప్రకారము, మనుషుని యొక్క ఆలోచన ప్రకారము రాసినవి కావు. கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னது. Thus hath the Lord spoken to me. యెహోవా నాకేలాగూ సెలవిచ్చినది. சிங்கமும் பாலசிங்கமும் தங்கள் இரையை பிடித்திருக்கும் போது கெர்ச்சித்து தங்களுக்கு விரோதமாக கூப்பிடுகிற திரளான மேய்ப்பரின் சத்தத்தினாலே கலங்காமலும் அவர்கள் அமளியினாலே பணியாமலும் இருக்கிறது போல சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார். Like as a lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them. So shall the Lord of hosts come down to fight for Mount Zion and for the hill thereof. తప్పించుటకై గొర్రెల కాపురుల సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదుమ సింహము వారి శబ్దమునకు భయపడికియు వారి కేకలకు అధైర్యపడికియు తనకు దొరికిన దాని మీద గర్జించినట్లు సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా యుద్ధము చేయుటకై సీయోను పర్వతం మీదకి దాని కొండ మీదకి దిగివచ్చును. கர்த்தர் சீயோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written, the Lord of hosts shall come down to fight for Mount Zion and for the hill thereof. యెహోవా యుద్ధము చేయుటకై సీయోను పర్వతం మీదకి దాని కొండ మీదకి దిగివచ్చును. பிரியமானவர்களே, அவர் இறங்குவார் என்று யுத்தம் பண்ண இறங்குவார் என்று மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written very clearly that he will come down to fight. వీరిలారా యుద్ధము చేయుటకు ఆయన దిగి వచ్చెదరు అని స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది. வேதத்திலே சீயோன் பல விதங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே படித்து அறிகிறோம். We learn from the word of God and we do know that it is written in different ways about Zion in the scripture. వేద గ్రంథములో సీయోను గురించి పలు విధములుగా రాయబడినట్లుగా మనకు తెలియను. அது எழுத்துக்குரிய ஒரு மலையா இருக்கிறது என்றும் அது அந்த பாலஸ்தீன பகுதிகளிலே மிகவும் உயரமான மலை என்றும் நாம் எல்லாரும் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறோம். We all know that it is a mount which is found in the literal sense, and it's a high mountain in the parts of Palestine. అది అక్షరానుసారంగాను పాలస్తీనా దేశంలో అది ఎత్తైన కొండగాను ఉన్నది. தாவீதுடைய காலத்திலே அதை அவன் பிடித்து அதிலே அவன் வாசம் பண்ணினான் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that during the days of David he captured it and dwelt in it. దావీదు కాలంలో దాన్ని చెరపట్టుకొని దానిలో నివాసం చేసినట్లుగా రాయబడి ఉన్నది. அதிலே ரெண்டு பகுதிகள் இருந்ததாய் நாம் வேதத்தின் மூலம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். அதிலே இரண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது. We read in the word of God that it has two parts to it. దానిలో రెండు భాగములు ఉన్నట్లుగా వేద గ్రంథంలో చదువుచున్నాము. ஒன்று சீயோன் மலை, இன்னொன்று அதனுடைய மேடு. One is the Mount Zion and the second is its hill. ఒకటి సియోను కొండ, రెండవది అది ఒక పర్వతమైనది. சீயோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் இறங்குவார். He will descend for the sake of Mount Zion and for the hill thereof. సియోను పర్వతం మీదకి దాని కొండ మీదకి దిగవచ్చును. சீயோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார். He shall descend to fight for Mount Zion and also for the hill thereof. యుద్ధము చేయుటకై సియోను పర్వతం మీదకి దాని కొండ మీదకి దిగవచ్చును. அந்த மேடு என்பது புதிய எருசலேமை காட்டுகிறது. This hill speaks of New Jerusalem. ఈ కొండ అని చెప్పినప్పుడు నూతన యెరూషలేమును చూపించినది. அன்றைக்கு எழுத்துக்குரிய எருசலேம், இன்றைக்கு நாம் அதை புதிய எருசலேமாக நாம் படிக்கிறோம். During those days it was a literal Jerusalem, and now we learn of it as New Jerusalem. ఆ దినమున అక్షరానుసారంగా ఉన్నటువంటి ఇది సియోన్, ఈ దినమున మనం నూతన యెరూషలేముగా చదువుచున్నాము. சியோன் என்பது பிரியமானவர்களே, அது ராஜா அரசாட்சி செய்கிறதான இடம், ஆளுகை செய்கிறதான ஒரு இடம்.
Zion is a place where the king rules. సియోన్ అని చెప్పినప్పుడు ప్రియులారా రాజు ఏలుబడి அந்த చేయనటువంటిదైనది. இடத்திலிருந்து ராஜாக்கள் ஆட்சி செய்ததாக நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். We read in the word of God that kings reigned over from that place. ఆ స్థలం నుంచి రాజులు ఏలుబడి చేసినట్లుగా వాక్యంలో చదువుచున్నాము. எருசலேம் என்பது அதை சுற்றிலும் இருந்ததான பெரிய பட்டணம். Jerusalem is a great city which was found around it. యెరూషలేము ఆ యొక్క చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ప్రాంతముల కంటే గొప్ప పట్టణమైనది. ஒன்று ராஜா வசித்து ஆளுகை செய்த இடம், இன்னொன்று அதோட சேர்ந்த ஒரு பட்டணம். One is a place which was the king's residence from where he ruled, and also we find a great city along with it. ఒకటి రాజు నివసించే పట్టణమైనది, రెండవదిగా దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పట్టణమైనది. இந்த இரண்டாவது இடம் எருசலேம் அல்லது புதிய ஏற்பாட்டு சபையை இது வெளிப்படுத்துகிறது. The second place speaks of New Jerusalem or the New Testament church. ఈ రెండవది నూతన యెరూషలేము లేకపోతే కృత నిబంధన సంఘంను చూపించినది. பிரியமானவர்களே, இந்த சியோன் மலை என்பது இந்த பாலஸ்தீனத்தினுடைய அந்த பகுதியிலே, அந்த மலை தொடரில் வட பகுதியிலே இருக்கிறதா வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written that this Mount Zion is found in the northern part of the range of mountains. ఈ సియోను పర్వతం అనేది ఉత్తరం భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక భాగమైనది. அது உயர்ந்த மலை என்பது ஒவ்வொருவருடைய வளர்ச்சியை, ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை அது வெளிப்படுத்துகிறது. It is a high mountain and this speaks of each one's spiritual growth. ఇది ఎత్తైన పర్వతమైనది, ఇది ఒక్కొక్కరి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలను చూపించినది. பரிசுத்த யோவான் அதை சொல்லும்போது அவரை ஆவியிலே கொண்டு போய் பெரிதும் உயரமான ஒரு பர்வதத்திலே நிறுத்தினார் என்று அவர் கூறுகிறார். Saint John, while speaking about this, says he carried me away in the spirit to a great and high mountain. యోహాను దీని గురించి చెప్పుచున్నప్పుడు ఆయన ఆత్మవశుడై నన్ను ఎత్తైన ఒక పర్వతం పైకి తీసుకుని వెళ్ళనని చెప్పుచున్నాడు. ஒன்று பெரிய ஒரு பர்வதம். Firstly, it is a great mountain. ఒకటి ఎత్తైన పర్వతము. பிரியமானவர்களே, அந்த உயரம் என்பது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை அது வெளிப்படுத்துகிறது. This height speaks of our spiritual growth. ఆ ఎత్తు అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలను చూపించినది. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாம் வளர வேண்டும் என்று தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். The Lord desires that we should grow up like our Lord Jesus Christ in our spiritual life. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సమానముగా మనం ఎదగవలెను. அப்படியாய் ஒரு பெரிய விசேஷமான ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்குள்ளாக கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that everyone should go into that kind of a special spiritual growth. అలాగన అందరూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు రావాలని వాక్యం సెలవిచ్చినది. உயரமான ஒரு பர்வதம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை அது காட்டுகிறது. A high mountain speaks of a spiritual growth. ఎత్తైన పర్వతము ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను చూపించినది. பெரிய பர்வதம், அது யாரும் உடைக்க முடியாது. இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் உள்ள பிரதிஷ்டையை இது வெளிப்படுத்துகிறது. A great mountain which no one can break down, that speaks of the consecration in our life. గొప్ప పర్వతము, దాన్ని ఎవరినో పడగొట్టజాలరు, అది మన యొక్క ప్రతిష్ఠ జీవితంలో చూపించినది. இன்னொரு பக்கத்திலே சியோன் என்பது பிதாவினுடைய பூர்ணம் நிறைந்ததான சுபாவத்தின் பூர்ணம் நிறைந்த ஒரு ஜீவியத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. On the other hand, Zion speaks of a life which has the perfection of the character of the Father. సియోన్ అని చెప్పినప్పుడు తండ్రి యొక్క స్వభావము సంపూర్ణమైనదని చూపించినది. பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லும்போது இந்த பர்வதத்திலே அவரை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்ததாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. About the Lord Jesus Christ it is said that he has been anointed upon this mountain. యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్పుచున్నప్పుడు ఈ యొక్క పర్వతం మీద అభిషేకింపబడి ఉంచినట్లుగా చెప్పబడుచున్నది. இரண்டாவது சங்கீதம் 6வது வசனத்தை படிங்க. Read Psalm 2 verse 6. కీర్తనలు 2వ కీర్తన 6వ వాక్యము. நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோன் மீதில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார். என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோன் மீதில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்று கூறுகிறார். Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నాను. இந்த சியோன் பர்வதம் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் வசிக்கிற அந்த இடத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது. This holy hill of Zion speaks of the place where God dwells. ఈ పరిశుద్ధమైన పర్వతమైన సియోనును ఇది దేవుడు నివసించేది చూపించినది. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். In the beginning God created the heavens and the earth. ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను. தேவன் உட்கார்ந்து கிரியை செய்கிற ஒரு இடம் அது சியோனே. அது அந்த
வானம் என்று சொல்லுகிறது சியோனை அது வெளிப்படுத்துகிறது. The heavens speak of Zion, the place where God was seated and executes his work. ఈ ఆకాశము ఈ యొక్క సియోన్ అని చెప్పినప్పుడు ప్రభువు కూర్చొని క్రియ చేయ సమయమైనది. என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதம் என்று சொல்லி அது அவர் 100% அவர் உரிமை பாராட்டுவதாய் நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். We find him claiming 100% right over it, saying, "My holy hill." నా పరిశుద్ధ పర్వతమని 100% హక్కుదారుడుగా చెప్పుచున్నారు. எனவே இதிலிருந்து இந்த சியோனிலே ஜீவிக்கிறவர்கள் 100% தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். From this we understand that those who are living in Zion belong to God 100%. 100% సియోనులో నివసించేవారు యెహోవాకు సొంతమని మనం అర్థం చేసుకోవాలను. எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருக்கென்று சொந்தமானவர்கள். They belong to God in all things. అన్నిటిలో వారు దేవునికి సొంతమైన వారు. பிரியமானவர்களே, இந்த நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலே என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன். I have set or anointed my king upon my holy hill of Zion. నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నాను. யார் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தது? Who made him the king? ఎవరు రాజుగా అభిషేకించి ఉన్నారు? ஒரு மனிதன் என்று வேதத்திலே இங்கு சொல்லப்படவில்லை. It is not mentioned about a man here in the word of God. ఒక వ్యక్తిని వాక్యంలో చెప్పుటలేదు. தேவனே அபிஷேகம் பண்ணி அங்கு வைத்ததா வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written in the word of God that God himself has set him there, having anointed him. దేవుణ్ణి అభిషేకించి ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నారు. பிரியமானவர்களே, இதிலிருந்தும் கூட நாம் இவர்கள் முற்றிலுமாக தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். Even from this we understand that we totally belong to God. దీని గురించి మనం సంపూర్ణ గ్రహించవలసి సంపూర్ణంగా వీరు దేవునికి సొంతమైన వారు. தேவனே அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறபடியினால இதை வேற யாரும் இதை தொட முடியாது, இவர்களை வேற ஒன்று செய்ய முடியாது. Because God himself has anointed them and set them there, no one can do any harm to them, no one can touch them. దేవుని అభిషేకించి ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నారు గనుక ఎవరునో దీన్ని ముట్టజాలరు, ఏమీ చేయజాలరు. இது ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுடைய சொத்து அல்ல, முற்றிலும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு சொந்தமான இடம், சொந்தமான ஆள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். This is not the personal property of any person, but we should understand that this is a person and a place totally belonging to God. ఇది ప్రత్యేకమైన పౌరత్వము దీనిలో ఎవరికి లేదు గాని ఇది సంపూర్ణంగా దేవుని యొక్క సొత్తై ఉన్నది. இவர்கள் மலை தேவர்கள் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We also read in the word of God about the gods in the mountains. వీరు పరిశుద్ధ పర్వతం మీద దేవుడని రాయబడి ఉన్నది. 1 ராஜாக்கள் 20வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது அவர்களுடைய தேவர்கள் மலை தேவர்கள், எனவே ஜெயமெடுத்து விட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In 1 Kings chapter 20 verse 23 it is written that their gods are the gods of the hills, and therefore they were stronger and they overcame. మొదటి రాజులు 25:23వ వాక్యంలో వారి దేవతలు కొండ దేవతలు కనుక వారు మనకంటే బలవంతులై జయం పొందిరి. பிரியமானவர்களே, இந்த மலையிலே பல பகுதிகள் இருந்ததாய் வேதத்திலே நாம் அடிக்கடி படித்து அறிந்திருக்கிறோம். And we have learned quite often about the different portions in the mountain. ఈ యొక్క కొండలో అనేక భాగములు ఉన్నట్లుగా మనం చదివినాము. இதுல சியோன் என்ற ஒரு பகுதி இருந்தது. This had a portion called Zion. దీనిలో సియోన్ అనే ఒక భాగం ఉన్నది. தானாக ஜொலித்து பிரகாசிக்கிற ஒரு உலகம் என்பது அதனுடைய பொருள். It means it is a self-glittering world. కానీ జ్వలించి ప్రకాశించే ఒక వస్తువైనది. சியோன் என்றால் தானாக ஜொலித்து பிரகாசிக்கிற ஒரு இடம். Zion is a place. உலகம். Zion is a world which is self-glittering. సియోను తానే స్వయంగా ప్రకాశించేది. அல்லது தானாக ஜொலித்து பிரகாசிக்கிற மலை என்பது அதனுடைய பொருள். Or it is a self-glittering mountain. తానే స్వయంగా జ్వలించి ప్రకాశించే ఒక పర్వతమైనది. அந்த பகுதியிலே லீபனான் என்ற ஒரு பகுதி இருந்ததாய் கூட வேதத்திலே படிக்கிறோம். And we also read about a place called Lebanon there. దానిలో లెబానోన్ అనే ఒక భాగం ఉన్నట్లుగా కూడా చదువుచున్నాము. லீபனான் என்று சொன்னால் வெண்மை என்பது பொருள். Lebanon means white. లెబానోన్ అని చెప్పినప్పుడు తెలుపనే అర్థము. வெண்மை என்றால் பரிசுத்தம் என்பது பொருள். White means holiness. తెలుపు అనగా పరిశుద్ధత అనే అర్థము. எனவே இந்த மலை முற்றிலும் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு இடம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். Therefore we understand that this mountain was totally a place of holiness. ఈ యొక్క కొండ సంపూర్ణంగా అది పరిశుద్ధమైనది. உன்னத பாட்டு 4வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை படிக்கும்போது, Reading the Song of Solomon chapter 4 verse 8. పరమగీతంలో 4వ వాక్యం చదివినప్పుడు, லீபனோனிலிருந்து என்னோடே வா என் மனவாளியே, லீபனோனிலிருந்து என்னோடே வா
அமனாவின் கொடுமுடியிலிருந்தும் சேனீர் எர்மோனின் இன்னொரு இடத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அமனாவின் கொடுமுடி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is mentioned about the top of Amana. అమాన పర్వతపు శిఖరం అని రాయబడి ఉన్నది. அமனா என்று சொன்னால் நிலையானது என்பது பொருள். Amana means that which is stable. అమాన అని చెప్పినప్పుడు శాశ్వతమైనదని అర్థము. அது ஒரு யாரும் அதை மாற்ற முடியாது. ஒரு அதனுடைய அந்த உருவத்தை யாருமே மாற்ற முடியாது. No one can alter its shape. దాన్ని ఎవరిని మార్చజాలరు. அமனாவில் இருந்து என்னோட வா என்று இங்கு கர்த்தர் கூப்பிடுவதாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here we find the Lord calling, saying, "Come with me from the top of Amana." అమానా పర్వత శిఖరం నుండి నాతో కూడా రమ్మని ఇక్కడ దేవుడు పిలుస్తున్నారు. இந்த அமனா என்பதற்கு இன்னொரு பொருளும் கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The word Amana also has another meaning. అమానా దానికి మరొక అర్థం ఇవ్వబడుచున్నది. அமனா என்று சொன்னால் சூரியனிலிருந்து பிரகாசிக்கிற வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிற இடம் என்பது பொருள். சூரியனிலிருந்து வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிற இடம் என்பது பொருள். Amana means a place where the light shines from the sun. సూర్యుని నుండి ప్రకాశించే వెలుగనే అర్థము. பிரியமானவர்களே, சூரியன் என்பது நீதியின் சூரியனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அது வெளிப்படுத்துகிறது. Sun speaks of the son of righteousness, that is Jesus. సూర్యుడు అని చెప్పినప్పుడు నీతి సూర్యుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తునే చూపించున్నది. அந்த இடத்தை வேறு ஒன்றும் பிரகாசிக்கிறதில்லை. கர்த்தரே அதற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறார். அவரே அதை பிரகாசிக்கிறார். Nothing else illuminates that place. The Lord himself is the light thereof, and he is the one who illuminates that place. ఏది అక్కడ ప్రకాశింపదు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే అక్కడ వెలుగుగా ఉండి ఆయనే అక్కడ ప్రకాశించును. అమనావిలిருந்து என்னோடே வா. Come to me from Amana. అమానా నుండి నాతో కూడా రమ్ము என்று கர்த்தர் மணவாட்டியை அழைக்கிற சீயோனை அழைக்கிறதா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that the Lord calls the bride. He calls Zion like this. అలాగనే సియోనును పెండ్లి కుమార్తెను పిలుచున్నారు. அந்த வசனத்தை மறுபடியும் படிங்க. அமனாவிலிருந்து என்னோடே வா. அமனாவின் கொடுமுடியிலிருந்தும் சேனீர் எர்மோனின் கொடுமுடியிலிருந்தும் என்னோட வா என்று அழைக்கிறதாய் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written, "Come with me from the top of Shinar and Hermon." సేనీరు హెర్మోనుల శిఖరం నుండి నాతో కూడా రమ్మని పిలుచున్నారు. சேனீர் என்று சொல்லுகிறது தானாய் ஜொலித்து பிரகாசிக்கிறது என்பது பொருள். Shinar means self-glittering. సేనీరు అని చెప్పినప్పుడు తానే జ్వలించు ప్రకాశించినది. யெசாயா 62வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது ஜாதிகளுடைய மகிமையை அப்படியாய் நாம் பெருகச் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Reading from the book of Isaiah chapter 62, we find that the Lord says that he will cause the glory of the nations to abound like that. యెషయా గ్రంథం 22వ అధ్యాయములో నా యొక్క జనులను నేను ప్రకాశింపజేయుదునని రాయబడి ఉన్నది. கொஞ்சம் ஜொலித்து பிரகாசிக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு வெளிச்சம் தேவை. For something to be shining or self-glittering, it needs light. జ్వలించి ప్రకాశించవాలంటే దానికి ఒక వెలుగు అవసరమైనది. இங்கு இது தானாக ஜொலித்து பிரகாசிக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அந்த வெளிச்சமான இதற்குள்ளே அப்படியாக நிரம்பி இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். When it is said that this is self-glittering, we understand that the light is seen within it. తానే జ్వలించి ప్రకాశించును గనుక దాని లోపల ఒక వెలుగు ఉన్నది. அவரிடத்தில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. அதே போன்று இந்த இடத்துக்கு போகிற இடத்துல கொஞ்சம் கூட இருள் என்ற பகுதியே இல்லை, இருக்கக்கூடாது இல்லை. In him there is no darkness at all. In the same way, all those who ought to go to that place should not have any darkness at all in them, and there is no darkness in them. దానిలో చీకటి ఎంత మాత్రం లేదు. దానిలో ప్రవేశించే వారిలో కూడా చీకటి ఉండకూడదు, ఉండదు. சேனீர் எர்மோன் மலையில் கொடுமுடியிலிருந்தும் என்னோட வா என்று அவர் கூப்பிடுகிறார். Come with me from the top of Shinar and Hermon. సేనీరు హెర్మోనుల శిఖరం నుండి నాతో కూడా రమ్ము. எர்மோன் என்று சொன்னால் மிகவும் விசாலமான ஒரு இடம் என்பது பொருள். Hermon means a vast place. హెర్మోన్ అని చెప్పినప్పుడు విశాలమైనటువంటి స్థలమైనది. இந்த இடத்திலே ஜீவிக்கிறவர்களுடைய இருதயம் மிகவும் விசாலமாய் இருக்க வேண்டும் என்பது இதனுடைய பொருள். It means that the heart of those who live in this place should be very enlarged. ఈ స్థలంలో నివసించే వారి యొక్క హృదయము విశాలముగా ఉండును. மிகவும் விசாலமாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வாஞ்சிக்கிறார். The Lord desires that it should be really enlarged. మిగిలి విశాలముగా ఉండాలని ప్రభువు వాంఛించున్నారు. இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதான துன்மாக்கர்கள், அக்கிரமக்காரர்கள், பாவிகள் இப்படிப்பட்டவர்களை மன்னிக்கிறதற்கு, மறக்கிறதற்கு, அவர்களை சுமக்கிறதற்கு
அவர்களை தாங்குவதற்கு இவர்களுடைய இருதயம் மிகவும் விசாலமாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் வாஞ்சிக்கிறார். The Lord desires that their heart should be very enlarged so that it might be able to forgive and bear and endure the wicked and the iniquitous and the sinful people of this world. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపులను, దుష్టులను, అక్రమకారులను వారిని క్షమించి, వారిని భరించి, వారిని మోసుకుని పోటకు విశాలమైనటువంటి హృదయం మనకు అవసరమైనది. ஹெர்மோன் பர்வதத்திற்கு இன்னொரு பேர் இருந்ததாக கூட வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written in the word of God that Hermon also had another name. ఈ హెర్మోను శిఖరమునకు మరొక పేరు ఉన్నట్లుగా వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది. 3வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை படிங்க. Deuteronomy chapter 3 verse 9. ద్వితీయోపదేశకాండం 3వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. சீதோனியர் எர்மோனை சீரியோன் என்கிறார்கள், எமோரியரோ அதை சேனீர் என்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, இங்க அதற்கு சீரியோன் என்ற ஒரு பெயர் இருந்ததாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written that Hermon had another name, Syrian. సిరియోన్ అనే దీనికి పేరు. அதற்கு உலோக வளையங்களால் செய்யப்பட்ட உடுப்பு என்பது பொருள். It means a garment made of metal rings. లోకపు రింగులతో చేయబడినటువంటిది. அநேக முறை இந்த வார்த்தைகளை நாம் படிக்கிறோம். We quite often read all these words. అనేక మాటలను మనం చదవచ్చును. அப்படி ஒரு உலோக வளையங்களால ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு உடுப்பு இருந்தால் அவனை யாரும் தொந்தரவு கொடுக்க முடியாது, யாரும் அவனை அழிக்க முடியாது. If a man has a garment made of metal rings, then no person can trouble him, no person can harm him. ఇటువంటి వస్తువులతో చేయబడిన రింగులతో చేయబడి ఉన్నది కనుక ఏ మనుషుడు వారిని ముట్టజాలరు, జయింపజాలరు. அவர்களை ஆண்டவர் அவ்வளவாய் பாதுகாக்கிறார். The Lord preserves them to that extent. దేవుడు వారిని అలాగున కాపాడుచున్నారు. அவர்களை பாதுகாக்கிறதற்கென்றே கர்த்தர் இருக்கிறார். And the Lord exists just to preserve them. వారిని కాపాడుటకే దేవుడు ఉన్నారు. இந்த நாம் படித்த வசனத்திலும் கூட அவர்களை நான் பாதுகாப்பேன், அவர்களுக்காக நான் யுத்தம் பண்ண இறங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Even in our key verse we learn that the Lord says, I will preserve them, I will descend to fight for them. మొదటి చదివిన వాక్యంలో నేను వారిని కాపాడుదును, వారి కొరకై నేను దిగివచ్చి యుద్ధము చేయుదునని రాయబడి ఉన్నది. சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார். The Lord of hosts shall descend to fight for Mount Zion and for the hill thereof. సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా యుద్ధము చేయుటకై సీయోను పర్వతం మీదకిని దాని కొండ మీదకిని దిగివచ్చును. பாருங்கள், இவர்களுக்காக ஆண்டவர் என்னென்ன காரியங்களை செய்கிறார் என்று பாருங்கள். See what things the Lord does for their sake. చూడు ప్రభు వీరి కొరకు ఏ ఏ కార్యములు చేయుచున్నారు. பிரியமானவர்களே, இந்த சீயோனை குறித்து வேதத்தில் அநேக இடங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, it is written in the word of God about Zion in different places. లేఖనంలో అనేక చోట్ల సీయోను గురించి రాయబడి ఉన్నది. 158 இடம் என்று நினைக்கிறேன் இதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு காரியத்தை கர்த்தர் கூறுகிறார். I think it is written in the word of God for about 158 times, and in each place it is written about different things about Zion. 158 సార్లు వేద వాక్యంలో సియోను గురించి రాయబడిందని నేను అనుకొనుచున్నాను. ఒక్కొక్క స్థలంలో ఒక్కొక్క రీతిగా రాయబడి ఉన్నది. ஒரு இடத்திலே கர்த்தர் சீயோன் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லுகிறார். In one place the Lord says that Zion is the joy of the whole earth. ఒక స్థలంలో సియోను గురించి సియోను సర్వభూమికి సంతోషకరమని రాయబడి ఉన్నది. இந்த உலகத்துக்கு மகிழ்ச்சி என்று ஒரு பொருள் இருக்குமே, ஆனால் அது சீயோனாய் ஜீவிக்கிற ஜனங்களே தவிர வேறு ஒன்றுமே இருக்காது. If at all there is something which is an object giving joy to the whole earth, it cannot be anything apart from the people who live as Zion. ఈ లోకంలో సంతోషకరమైనది ఉన్నది అనగా సియోను కొరకు వారు జీవించే వారికి ఉన్నటువంటి స్థలం అదై ఉన్నది. உலகத்திலுள்ள மற்ற ஜாதிகள் எல்லாரும் இது தீட்டுப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினதாய் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written in the word of God that the nations desire that Zion should be defiled. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి వేరే జనులు దీని ఆశపడి వారు అపవిత్రులైరి. மீகா 4வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை படிங்க. Read Micah chapter 4 verse 11. மீகா 4వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం. சீயோன் தீட்டுப்படுவாளாக, எங்கள் கண் அவளை காண்பதாக என்று சொல்லி அநேக ஜாதியார் உனக்கு விரோதமாய் கூடியிருக்கிறார்கள். அநேக ஜாதியார் உனக்கு விரோதமாய் சீயோன் தீட்டுப்படுவாளாக, அதை எங்கள் கண்கள் காண்பதாக என்று சொல்லி அநேக ஜாதியார் உனக்கு விரோதமாக கூடியிருக்கிறார்கள். Many nations are gathered against thee that say, let her be defiled and let her eye look upon Zion. మనము చూచుండగా సియోను అపవిత్రపరచబడును గాక అని చెప్పుకొనుచు అన్ని జనులు అనేకులు నీ మీద కూడి వచ్చినారు. புறஜாதியாருடைய ஒரே ஒரு நோக்கம்
இதை தீட்டுப்படுத்தி விட வேண்டும். The only purpose of the Gentiles is that Zion should be defiled. అన్ని జనుల యొక్క ఒకే ఒక ఉద్దేశము సియోన్ని అపవిత్రపరచవలెను. பிசாசுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் இந்த சீயோனை தீட்டுப்படுத்தி விட வேண்டும். The only purpose of the devil is that Zion should be defiled. అపవాది యొక్క ఒకే ఒక ఉద్దేశము సియోన్ని అపవిత్రపరచవలెను. ஆனா கர்த்தர் அதற்காக எவ்வளவு வைராக்கியமா இருந்தார் என்று அங்கு அந்த அடுத்த வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the next verse it is written how zealous the Lord has been for it. తర్వాత వాక్యంలో యెహోవా ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారని రాయబడి ఉన్నది. 12-13 వచనపడి. Read verses 12 and 13. 12-13 వాక్యములు. ஆனாலும் அவர்கள் கர்த்தருடைய நினைவுகளை அறியாமலும் அவருடைய யோசனையை உணராமலும் இருக்கிறார்கள். அவர் அரிக்கட்டுகளைப் போல அவர்களை களத்திலே சேர்ப்பார். ஆனாலும் அவர்கள் கர்த்தருடைய நினைவுகளை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written they know not the thoughts of the Lord. అయితే వారు ఆయన తలంపులు తెలుసుకొనుకున్నారు. அவருடைய யோசனையை உணராமல் இருக்கிறார்கள் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written they do not understand his counsel. ఆయన ఆలోచన వారు గ్రహింపుకున్నారని వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய நினைவு என்ன? What are the thoughts of the Lord? దేవుని యొక్క తలంపు ఏమిటి? இந்த அருமையான ஜனத்தை குறித்து கர்த்தருடைய நினைவு என்ன? What are the thoughts of the Lord concerning his dear people? ఈ శ్రేష్టమైన జనుల గురించి దేవుని యొక్క తలంపు ఏమిటి? பிரியமானவர்களே, இவர்களை நாம் முதற்பலனாக்கி தான் இருக்கிற இடத்திலேயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வாஞ்சிக்கிறார். The Lord desires that he should make them his first fruits and keep them in the same place where he is. వీరిని ప్రథమ ఫలములుగా చేసి తానున్నటువంటి స్థలములో వారిని కూడా ఉంచవలెనని వాంఛించెను. நம்மிலும் சிலர் கர்த்தருடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வது இல்லை. Some of us also do not understand what is found in the mind of God. మనలో కొందరు దేవుని యొక్క మనసులో ఏమున్నదని మనం గ్రహించకుండా ఉన్నాము. அவர்கள் கர்த்தருடைய நினைவுகளை அறியாமல் அப்படி சொல்லுகிறார்கள். It is said they know not the thoughts of the Lord, and that's why they are speaking like that. వారు దేవుని యొక్క తలంపులు తెలుసుకొనకుండా గ్రహింపకుండా ఉన్నారు. இந்த வேதத்தை நாம் சரியானபடி படிப்போமே ஆனால், if we properly read the scripture, వేదవాక్యంలో సరైన రీతిలో మనం చదివినట్లయితే இந்த வானங்கள், இந்த பூமி, நாம் பார்க்கிறவைகள், நாம் பார்க்க கூடாதவைகள், காணக்கூடாதவைகள் எல்லாம் சிருஷ்டித்ததன் ஒரே ஒரு நோக்கம் இந்த சீயோனை சிருஷ்டித்து தான் இருக்கிற இடத்திலே வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். The sole purpose for which God created the heavens and the earth and things seen and things unseen is to create Zion and to keep it in the very same place where he is. భూమి ఆకాశములను అదృశ్యమైనవి అదృశ్యమైనటిది ఇవన్నీ సృష్టించుటకు కారణము మనము సియోనులో వెళ్ళి చేరవలెనని. ஆனால் அவர்கள் கர்த்தருடைய நினைவுகளை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். But they have not known the thoughts of the Lord. అయితే వారు దేవుని యొక్క తలంపులను గ్రహింపకున్నారు. அவருடைய யோசனையை உணராமல் இருக்கிறார்கள். And they have not understood his counsel. వారు ఆయన యొక్క ఆలోచనలు వారు గ్రహింపకుండా ఉన్నారు. அவர்களை அரிக்கட்டுகளை போல கொண்டு வந்து களத்திலே சேர்ப்பார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written in the word of God, he shall gather them as the sheaves into the flock. కళ్ళములో ఒకడు పనులు కూర్చున్నట్టు యెహోవా వారిని సమకూర్చును. பிரியமானவர்களே, பாருங்கள், ஒரு சாதாரண அந்த இடத்திலே வசிக்கிற ஒரு மனிதனுக்காக கர்த்தர் என்னென்ன சொல்லுகிறார் என்று நாம் வேதத்தை ஆழமாய் படிப்போமே ஆனால் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். If we truly read the word of God in depth, we can understand all things which the Lord does for the sake of a person who seeks him. సాధారణంగా జీవించే ఒక మనుషుని కోసం ప్రభు ఎలాగైనా ప్రయాసపడుచున్నారో చూడండి. ஒரு கூட்டத்தார் அவர்கள் தீட்டுப்படத்தில் அவளை அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் கர்த்தருடைய நினைவை அறியாமலும் அவருடைய யோசனையை உணராமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. One group of people are saying, let her be defiled and let her eyes look upon Zion. But the word of God tells about such people that they are saying so because they have not known the thoughts of the Lord and have not understood the counsel of God. ఒక గుంపు జనులు సియోను అపవిత్రను పరచును గాక అని వారు చెప్పుచున్నారు. అయితే వారు దేవుని యొక్క తలంపులను దేవుని యొక్క ఆలోచనలను వారు గ్రహింపకుండా ఉన్నారు. அவர்களை அரிக்கட்டுகளை போல களத்திலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பார். He shall gather them as the sheaves into the flock. కళ్ళములో పనులు కూర్చున్నట్లుగా వారిని సమకూర్చున్నారు. அரிக்கட்டை களத்திலே எப்பொழுது வரும்? When will the sheaves come to the floor? పనులు కళ్ళంలోనికి ఎప్పుడు ఎలాగొచ్చును? அருவாவை நீட்டு அறுத்த பிறகு அது களத்திலே கொண்டு போடுவார்கள். After you cut it off with the sickle, then it comes to the floor. కోత కాలంలో ఇళ్ళను కోసి పనులు కట్టి కళ్ళంలోనికి తీసుకుని వచ్చెదరు. அந்த கடைசி 13வது வசனத்தில் அப்படி போட்டுவிட்டு சியோனே நீ எழும்பி போரடி என்று சொல்லுகிறார். In verse 13, after saying like this, he says,
Arise and thresh, O daughter of Zion. 13వ వాక్యంలో సియోను కుమారి నువ్వు లేచి కళ్ళము త్రొక్కుమని రాయబడి ఉన్నది. அப்படியா கர்த்தர் கொண்டு வந்து அவர்களை போட்டுவிட்டு சீயோன் குமாரத்தியை கூப்பிடுகிறார், நீ எழும்பி போரடி என்று சொல்லுகிறார். The Lord gathers them as the sheaves into the floor, and after gathering them into the floor and laying them there, the Lord calls the daughter of Zion, saying, Arise and thresh. యెహోవా పనులను కళ్ళంలోనికి తీసుకుని వచ్చి పడవేసి సియోను కుమారి లేచి కళ్ళము త్రొక్కుమని చెప్పుచున్నారు. இந்த ஊழியத்தினுடைய எல்லா இடங்கள், ஊழியம் நடக்கிற எல்லா இடங்களிலும் அதனுடைய எல்லா பகுதியிலும் இப்படி ஒரு போரடிக்கிற ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் நமக்கு நியமித்திருக்கிறார். The Lord has appointed a threshing like this in every aspect of our ministry. మన యొక్క సేవా భాగంలో అనేక చోట్ల ఈ యొక్క కళ్ళము త్రొక్కుట గురించి రాయబడి ఉన్నది. எல்லா இடங்களிலும் இந்த போரடிக்கிற ஒரு பகுதியை சியோனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். In every part the Lord has given this aspect of threshing to Zion. అన్ని స్థలములను కళ్ళము త్రొక్కే ఒక భాగమును సియోనులో ఉంచినారు. ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருக்கிறதான மந்தையை மேய்க்கிறவர்கள் அவர்கள் இவள் தீட்டுப்படுவதாக அதை எங்கள் கண்கள் காணட்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். People who tend the sheep in each and every place are telling, let Zion be defiled, let her eye look upon her. గొర్రెల మందల మేపు వారందరూ వారు చూచుండగా సియోను అపవిత్రపరచును గాక అని చెప్పుచున్నారు. நாவலூர் பகுதியிலும் கூட அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். And even in the portions of Navalur we find people who tell like that. నావలూరు పరిసర ప్రాంతంలో జీవించే జనులు కూడా అలాగనే చెప్పుచున్నారు. எல்லா இடங்களிலும் அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். There are one group of people who say like that in all places. అన్ని స్థలంలోనూ అన్ని భాగంలోనూ ఇలాగనే చెప్పే ఒక గుంపు వారు ఉన్నారు. கர்த்தர் அவர்களை அடிக்கட்டுகளை போல களத்திலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But it is written that the Lord will gather them into the floor like the sheep. వారిని పన్నల వలె కళ్ళంలోనికి తీసుకుని వచ్చేదరని సెలవిచ్చినారు. அந்த யுத்த களத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டு இந்த குறிப்பிட்ட ஆட்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், எழும்பி போரடி என்று. சீயோன் குமாரத்தியே நீ எழும்பி போரடி என்று சொல்லுகிறார். After bringing them into the floor, into the battlefield, then he looks at Zion and calls her, saying, Come, O daughter of Zion, arise and thresh. యుద్ధరంగమునకు వారిని తీసుకుని వచ్చి పెట్టి ఒక గుర్తింపబడినటువంటి వ్యక్తులతో ఇలాగనే సెలవిచ్చుచున్నారు, సియోను కుమారి లేచి కళ్ళము త్రొక్కుము. அவர் சொல்லுகிறார், நான் உன் கொம்புகளை இரும்பாக்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். He says, I have made thy horn iron. నేను నీ శృంగమును ఇనుపదిగాను చేస్తున్నాను. போரடிக்கிறதுக்கு அந்த நாட்கள்ல மாடுகளை தான் அதற்கு வைப்பார்கள். During those days oxen were used in order to thresh. ఆ రోజుల్లో కళ్ళం త్రొక్కుటకు ఎద్దులను ఉపయోగించెదరు. அப்படிப்பட்ட அந்த மாடுகளை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் உன் கொம்புகளை இரும்பாக்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Looking at such oxen, the Lord says, I have made your horn iron. ఆ ఎద్దులను చూసి యెహోవా సెలవిచ్చినారు, నీ శృంగమును ఇనుపదిగా చేసి ఉన్నాను. கொம்பு என்பது வல்லமையை காட்டுகிறது. Horn speaks of power. శృంగము అది శక్తిని చూపించినది. கர்த்தர் இப்படி ஜீவிக்கிற சீயோனிலே ஜீவிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் போரடிக்கிறதற்கு கொம்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given horns to all those who live in Zion so that they might thresh. సియోనులో ఇలాగున కళ్ళం త్రొక్కుటకు ఒక్కొక్కరికి శృంగమును ఇచ్చి ఉన్నారు. கொம்பு எதற்காக அந்த மாட்டுக்கு கொம்பு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? Why is the horn given to the cow? ఎద్దులకు కొమ్ములు ఎందుకు ఇవ్వబడి ఉన్నవి? கொம்பு சத்துருக்களிடத்திலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு உறுப்பு. The horn is a member of the body of the cow which is given to it so that it might keep itself from its enemy. శత్రువుల నుండి కాపాడుకొనుటకు వాటికి ఇవ్వబడినటువంటి కొమ్ములైనవి. கொம்புள்ளதுக்கு 5 முழம் விலகி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். They say when you find something which has a horn, you should stay 5 cubits away. ఒక్కొక్క కొమ్ము 5 మూరలు ఉండవలని చెప్పుచున్నారు. கொம்புள்ளதுக்கு 5, குதிரைக்கு 10 முழம் என்று சொல்வார்கள். They say when you see something which has horns, you should stay 5 cubits away. When you see a horse, you should stay 10 cubits away from it. ఎద్దుకు 5, గుర్రమునకైతే 10 ఉండవలని చెప్పుచున్నారు. பிரியமானவர்களே, எனவே கொம்பு அந்த மிருகத்துக்கு பாதுகாப்பாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the horn is given to that animal for protection. కొమ్ములు ఆ యొక్క జంతువుకి కాపుదలగా ఉంచి ఉన్నారు. இந்த வல்லமையை கர்த்தர் சீயோனுக்கு கொடுத்ததனுடைய காரணம் என்ன? What is the reason for the Lord to give this power to Zion? ఈ శక్తి సియోనుకి ఇచ్చుటకు కారణం ఏమిటి? அதை சுற்றிலும் அநேக சத்துருக்கள் இருந்து அதை அழிக்கும்படி வகை தேடுகிறார்கள். There are many enemies round about trying to destroy it. దాని చుట్టూ అనేక శత్రువులు ఉండి దాన్ని నాశనం చేయుటకు ప్రయత్నించున్నారు. அவர்களை கொம்பினால குத்தி தூக்கி போட்டுவிட்டு
ஜீவியத்தில் முன்னேறும்படியாக அவர்களுக்கு கொம்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The horn is given for it, that they given to them, that they may butt people with the horn and then throw them away and press forward in their spiritual life. వారిని క్రొమ్ములతో గురించి పడవేసి ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళటకు ఇచ్చినారు. ஒரு புதிய வல்லமை பலத்தை அவர் கொடுக்கிறார். He gives them new power, new strength. నూతన శక్తి, నూతన బలము వారికి ఇచ్చుచున్నారు. சத்துருவை இந்த பலத்தினாலே தான் ஜெயிக்க முடியும். We can overcome the enemy only by this strength. శత్రువు యొక్క బలం ద్వారానే జీవించగలడు. எல்லாருக்கும் பலம் இருக்கிறது. ஆனா சியோனுடைய பலம் மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு பலம். அது கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பலம். Everyone has strength, but the strength of Zion is something quite different, and that is the strength given by God. అందరికి బలముండును, సియోనికి వేరే బలముండును, అది దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చినది. அது பலத்தின் மேல் பலத்தை பெற்று தேவ சமூகத்திலே ஏறி போகிறதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பலம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. It is written that this strength is given so that it may receive strength upon strength and come and appear before God. అది బలం నుండి బలాభివృద్ధి పొందుకుని దేవుని ఎదురుకు వెళ్ళుటకు. சீயோன் குமாரத்தியே, நீ எழும்பி போரடிப்பாயாக. Arise and thresh, O daughter of Zion. సియోను కుమారి లేచి కళ్ళము త్రొక్కుము. நான் உன் கும்புகளை இரும்பும் உன் குளம்புகளை நான் வெண்கலவும் ஆக்குகிறேன். I will make thine horn iron and I will make thy hoofs brass. నేను నీ శృంగమును ఇనుపదిగాను నీ డెక్కలు ఇత్తడివిగాను చేయుదును. குளம்பு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? Why are the hoofs given? డెక్కలు దేని కొరకు ఇవ్వబడినవి? மிதிக்கிறதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. They are given to trample. అవి త్రొక్కుటకు. மாடு மிதிக்கிறதை போல நாம் மிதிக்க முடியாது. We cannot trample like the cow. ఎద్దు త్రొక్కినట్లుగా మనం త్రొక్కలేము. நாம் அப்படி மிதிப்போமே ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள காலானது பிந்து அந்த இரத்தமும் அந்த சதையும் வெளியே வந்துவிடும். If we keep trampling like the cow, within a short while we will have a wound in our leg and all the blood will start oozing out and the flesh will start hanging down. ఎద్దులాగా మనం త్రొక్కినట్లయితే కొంచెం సమయంలో మన యొక్క కాళ్ళని చీలిపోయి రక్తం కారి ఆ యొక్క కండం మాంసం అంతా బయటకు వచ్చును. அவர்களை அரிக்கட்டுகளை போல களத்திலே சேர்த்து விட்டு சீயோன் குமாரத்தியை பார்த்து நீ எழும்பி போரடி என்று கூறுகிறார். After gathering them into the floor like sheaves, he calls the daughter of Zion and tells her, arise and thresh. పన్నులుగా కట్టి కళ్ళంలోనికి తీసుకుని వచ్చి సియోను కుమారి లేచి కళ్ళము త్రొక్కుమని చెప్పుచున్నారు. நான் கொம்புகளை இரும்பும் குளம்புகளை வெண்கலவுமாக்குகிறேன். Behold, I will make thy horn iron and thy hoofs brass. నీ శృంగము ఇనుపదిగాని నీ డెక్కలు ఇత్తడివిగాని నేను చేయుదును. நீ அநேக ஜனங்களை நொறுக்கி போடுவாய். Thou shalt beat in pieces many people. నీవు అనేక జనములను అణగద్రొక్కుదువు. அநேக ஜனங்களை நொறுக்கி போடுவாய். Thou shalt beat in pieces or crush many people. అనేక జనములను అణగద్రొక్కుదువు. பிரியமானவர்களே, அவர்களை மிதிக்கிறது மாத்திரமல்ல, நொறுக்கிறதற்காகவும் இந்த குளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So it is written here that these hooves are given not only to trample over them but also to crush them. వాని త్రొక్కుటకు కాదు కానీ అణగ త్రొక్కుటకు కూడా పిలువబడి ఉన్నారు. வெண்கலம் எப்பொழுது நொறுங்காது, அது பலம் அது மிகவும் பலம் உள்ளது, அது நொறுங்காது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We know that brass is very strong, it will never get bruised. ఇత్తడి అది వంగదు కానీ ఎల్లప్పుడూ అది బలంగా ఉండును. அவர்கள் தேடி சேர்த்ததை நீ கர்த்தர்க்கென்றும் பூமிக்கெல்லாம் ஆண்டவராய் இருக்கிறவர்க்கென்றும் நியமிப்பாய். And I will consecrate their gain unto the Lord and their substance unto the Lord of the whole earth. వారికి దొరికిన లాభమును నేను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించుదును, వారి ఆస్తిని సర్వలోకనాథునికి ప్రతిష్ఠించుదును. இங்கு இந்த ஜாதிகளை அரிக்கட்டுகளை போல சேர்த்த ஜாதிகளிடத்தில் ஏதோ ஒன்று இருந்ததாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here it is written that these nations who were gathered together as sheaves into the floor had something with them. ఈ యొక్క జనములను పన్నులుగా కట్టి కళ్ళంలోనికి తీసుకొచ్చుటకు వీరిలో ఏదో ఒక కార్యం ఉన్నది. அவர்கள் தேடி சேர்த்ததாய் அப்படி வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that they sought and gained. వారిని వెదకి తీసుకుని వచ్చినట్లుగా వాక్యంలో ఉన్నది. அவர்கள் தேடி சேர்த்தது என்று சொல்லுகிறது. அந்த சேர்த்த அந்த பொருள் அது விலையேற பெற்ற ஆத்துமாக்களை காட்டுகிறது. That which they sought and gained speaks of the precious souls which they have found. వారిని వెదకి తీసుకుని వచ్చినదని చెప్పినప్పుడు అది శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు చూపించినది. இந்த துன்மார்க்கர்கள் அல்லது இந்த ஆத்துமாக்களை சேர்த்து வைத்தவர்கள், அவர்கள் சீயோன் தீட்டுப்படுவாளாக, அதை எங்கள் கண்கள் காண்பதாக என்று சொன்னவர்கள், அவர்கள்
ஏதோ ஒன்றை தேடி சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள். These wicked people who said, "Let Zion be defiled, let our eye look upon her," have sought after something and they have gained and gathered it. ఈ దృష్టిలో ఆత్మలో సంపాదించిన వారు మేము చూచుచుండగా సియోను అపవిత్రపరచునుగాక అని చెప్పువారు వీరిలో ఏదో ఒక కార్యం ఉన్నది. அவர்கள் போய் அப்படி அள்ளி கொண்டு வந்தது அல்ல. Not that they went and just gathered things in heaps. వారు అలాగనే వెళ్ళి కొల్లసముగా తీసుకుని రాలేదు. எத்தனையோ நாட்கள், வாரங்கள், மாதங்கள், வருஷங்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உபவாசம் எடுத்து அப்படி இப்படி செய்து ஆத்துமாக்களை தேடி சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள். They have sought and gained souls, fasting and praying for many months together. ఇన్ని రోజులు, నెలలు, సంవత్సరంల తరబడి ఉపవాసం ఉండి ఆ యొక్క ఆత్మలను వెదకి సంపాదించి వచ్చినారు. இதற்காக சீயோனை போரடிக்கும்படிக்கு கர்த்தர் அனுப்புகிறார். Why does the Lord send Zion to thresh? సియోను కళ్ళం త్రొక్కటకు ఎందుకు పంపుచున్నారు? அவர்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கிறதை கர்த்தருக்கென்றும் பூமிக்கெல்லாம் ஆண்டவருக்கென்றும் நியமிக்கும்படியாக, in order to consecrate their gain to the Lord and their substance unto the Lord of the whole earth. వారికి చేర్చి పెట్టినదంతియో అది యెహోవా కొరకును సర్వలోక నాథుని కొరకును அதை கர்த்தருக்கென்று நியமிக்க வேண்டும். We have to consecrate it to the Lord. అది యెహోవా కొరకుని ప్రతిష్ఠించవలెను. அவர்கள் சேர்த்து வைக்கிற ஆத்துமாக்களை எடுத்து அதை கர்த்தருக்கென்று நியமிக்க வேண்டும். The souls which they have sought and gained, we have to take them and consecrate them unto the Lord. వారు సమకూర్చినటువంటి ఆత్మలన్నిటిని యెహోవా కొరకుని ప్రతిష్ఠ చేయవలెను. பூமிக்கெல்லாம் ஆண்டவராய் இருக்கிறவருக்கென்று நியமிக்க வேண்டும். It should be consecrated unto the Lord, who is the Lord of the whole earth. సర్వలోక నాథునికని వారు ప్రతిష్ఠ చేయవలెను. இதற்கு ஒரு பலன் வேண்டும் என்று நாம் வேதத்திலே படித்தோம். We read from the word of God that there was a strength needed for this. దీని కొరకే ఒక బలం అవసరమని వేదవాక్యంలో చదువుచున్నాం. பிரியமானவர்களே, இந்த சீயோன் அதனுடைய சுபாவத்திலே ஒரு பெரிய பர்வதமாய் இது இருக்கிறது. Beloved ones, Zion is a great mountain in its character. సియోను తన యొక్క స్వభావంలో గొప్ప పర్వతం వలె ఉన్నది. கர்த்தர் அந்த சீயோனுக்காகவும் அதனுடைய மேட்டுக்காகவும் இறங்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is written that the Lord will descend to fight for Mount Zion and for the hill thereof. యెహోవా సియోను కొరకును దాని యొక్క పర్వతం మీద నటు కొండ మీదకి దిగి వచ్చెదరు. இந்த மேடு என்று சொல்லுகிறது, நான் சொன்னேன், அது புதிய ஏற்பாட்டு சபையை காட்டுகிறது. I told you that this hill speaks of the New Testament church. ఈ కొండ అని చెప్పినప్పుడు క్రొత్త నిబంధన సంఘంను చూపించినది. அது எருசலேமை காட்டுகிறது. It speaks of Jerusalem. అది యెరూషలేమును చూపించినది. எருசலேம் என்று சொன்னால் சமாதானத்தினுடைய அஸ்திபாரம் என்பது பொருள். Jerusalem means the foundation of peace. యెరూషలేము అని చెప్పినప్పుడు సమాధానపు పునాదినే అర్థము. எருசலேம் அது சமாதானத்தினுடைய அஸ்திபாரம். Jerusalem is the foundation of peace. యెరూషలేము సమాధానపు పునాది. நாம் சமாதானத்தை எங்கே பார்க்க முடியும்? Where can we find peace? మన సమాధానం ఎక్కడ చూడగలము? இந்த உலகத்திலே ஒருவருக்கு சமாதானம் கிடையாது. No one has peace in this world. ఈ లోకంలో ఏ ఒక్కరికి సమాధానం లేదు. துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். There's no peace unto the wicked, saith the Lord. దుష్టునికి సమాధానం లేదని యెహోవా సెలవిచ్చున్నారు. உலகத்தார் எல்லாரும் அவர்கள் சமாதானம் இல்லாமல் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். All the people of this world are wandering about not having peace. ఈ లోకస్తులందరూ సమాధానం లేక వారు అలమటించున్నారు. எருசலேம் அது சமாதானத்தின் அஸ்திபாரம். Jerusalem is the foundation of peace. యెరూషలేము సమాధానపు పునాది. ஜெரு என்று சொன்னால் பூர்ணமாக்கப்பட்ட கற்கள் என்பது பொருள். Jeru means perfected stones. చెరు అని చెప్పినప్పుడు సంపూర్ణపరచబడిన రాళ్ళని అర్థము. பிரியமானவர்களே, இந்த இந்த இடத்திலே ஜீவிக்கிறவர்கள் 4 விதமான பூர்ணத்தை உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். The Lord desires that those who live in this place should have 4 kinds of perfection. ఈ స్థలంలో జీవించే వారు 4 సంపూర్ణతలు కలిగి ఉండవలెను. அன்பிலே அவர்கள் பூர்ணப்பட்டவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். The Lord desires that they should live being perfect in love. ప్రేమలో సంపూర్ణపరచబడిన వారుగా జీవించవలెను. எபேசியர் 1:4 நாம் படிக்கும்போது, Reading Ephesians chapter 1 verse 4. ఎఫెసీయులకు 1వ అధ్యాయం 4వ వాక్యము. தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே, அன்பிலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருக்கிறதற்கு உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாலேயே அவர் நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள் தெரிந்து கொண்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that he has chosen us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love.
మనం ప్రేమలో పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులై ఉండవలెనని జగత్పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకొనెను. அவள் அன்பிலே அவள் பூர்ணப்பட்டவளாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். The Lord desires that they should be perfect in love. ఆయన ప్రేమలో సంపూర్ణపరచబడిన వారిగా కనబడవలెను. அன்பிலே பூர்ணப்பட்டவர்கள் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? What do you mean by those who are perfect in love? ప్రేమలో సంపూర్ణపరచబడిన వారంటే అర్థం ఏమిటి? அது அன்பு இருக்கிற ஒரு மனிதனிடத்தில் அன்புக்குரிய சுபாவங்கள் உண்டாக வேண்டும். A man who is love should have characters meant for love. ప్రేమ ఉన్నటువంటి ఒక మనిషిలో ప్రేమ స్వభావాలు కనబడవలెను. அன்பினுடைய சுபாவங்களை குறித்து 1 கொரிந்தியரிலே மிக அழகா 13வது அதிகாரத்தில் மிக தெளிவாய் அழகாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written very clearly, very beautifully in 1 Corinthians chapter 13 about the various features of love. ప్రేమ యొక్క స్వభావంలో 1 కొరింథీయులకు 13వ అధ్యాయంలో ఎంతో రమ్యంగా రాయబడి ఉన్నది. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written that love is long suffering and kind. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును దయ చూపించును. அன்பு இருக்கிறவனை நீங்கள் அங்கங்க போய் தேடி கண்டுபிடித்து எடுக்க முடியாது. இந்த சுபாவங்கள் அவனிடத்தில் இருக்கும் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. You cannot go here and there and pick up people having love. It is written here that those who have love will have all these features in them. ప్రేమ కలిగిన వారిని అక్కడ ఇక్కడ చూసి వారిని కనిపెట్టలేము గాని వారి యొక్క స్వభావంలో చూసి కనిపెట్టవలెను. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது. Charity suffereth long and is kind. ప్రేమ దీర్ఘకాలంలో చూపించిన అది దయ చూపించును. அன்புக்கு பொறாமை இல்லை. Charity envieth not. ప్రేమకు మత్సరం లేదు. உங்களிடத்தில் அன்பு இருக்கா இல்லையா என்று நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். You have to examine your own selves to find out whether you have love or not. నీలో ప్రేమ ఉందా లేదని నిన్ను నీవే పరిశీలించి చూసుకొనవలెను. உங்களிடத்தில் நீடிய சாந்தம் இல்லாவிட்டால் உங்களிடத்தில் அன்பே கிடையாது. If you do not have long suffering in you, it means that you have no love in you. దీర్ఘశాంతము నీలో లేనట్లయితే నీలో ప్రేమే ఉండదు. உங்களிடத்தில் தயவு என்ற ஒரு காரியம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அன்புடையவர்கள் அல்ல. If there is no kindness in you, you are people having no love. నీలో దయ లేకపోతే నీలో ప్రేమ లేదని అర్థము. உங்களிடத்தில் பொறாமை இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் அன்புடையவர்கள் அல்ல. If you have envy in you, you are not people having love. నీలో అసూయ ఉన్నట్లయితే నీలో ప్రేమ లేదని అర్థము. உங்களை நீங்கள் புகழ்ந்தே பேசிக்கொண்டே இருப்பீர்களே ஆனால் நீங்கள் அன்புடையவர்கள் அல்ல. If you are wanting yourself, it means you have no love. నిన్ను నీవు డబ్బముగా పొగడుకుంటూ మాట్లాడినట్లయితే నీలో ప్రేమ లేదని అర్థం. நீங்கள் இருமாப்புள்ளவர்களா இருந்தால் நீங்கள் அன்புடையவர்கள் அல்ல. If you are puffed up, it means that you have no love. నీలో విచారించుకునే వారిగా ఉన్నట్లయితే నీలో ప్రేమ లేదని అర్థము. அயோக்கியமானதை நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் அன்புடையவர்கள் அல்ல என்ற வேத பகுதி கூறுகிறது. The word of God tells that if you behave unseemly, it means that you have no love. అమర్యాదగా నడుచుకున్నట్లయితే మీలో ప్రేమ లేదని అర్థము. அது தற்பொழிவை நாடுவதில்லை. தற்பொழிவு என்கிற ஒரு காரியம் இருந்தால் நீங்கள் அன்புடையவர்கள் அல்ல. It does not seek her own. It means that if you have something, the aspect of seeking your own welfare, it means that you have no love. అదే స్వప్రయోజనమే విచారించుకున్నది. ఒకవేళ మీలో స్వప్రయోజనం ఉన్నట్లయితే మీలో ప్రేమ లేదని అర్థము. சினம் என்கிற ஒரு காரியம் இருந்தால் நான் அன்புடையவர்கள் அல்ல என்ற வேத வசனம் கூறுகிறது. If we have the aspect of being provoked, it means that you have no love, says the word of God. தீங்கு நம்மிடத்திலே இருந்தால் நாம் அன்புடையவர்கள் அல்ல. If we think evil, it means we have no love. మనం అపకారంలో దుర్నీతిని మనసులో ఉంచుకున్నట్లయితే మనలో ప్రేమ లేదని అర్థము. அன்புடையவர்கள் அநியாயத்தில் ஒரு நாளும் சந்தோஷப்பட மாட்டார்கள். சத்தியத்திலே அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள். Those who have love will never rejoice in iniquity, but they will rejoice in the truth. ప్రేమ కలిగిన వారు దుర్నీతిలో వారు సంతోషపడరు గాని న్యాయం నందే వారు సంతోషించుదురు. அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும். Love beareth all things. ప్రేమ సమస్తమును తాలును. சகலத்தையும் அது விசுவாசிக்கும். It believeth all things. అది అన్నిటినీ నమ్మును. சகலத்தையும் சகிக்கும். It endureth all things. అది సమస్తమును ఓర్చుకొనును. இப்படி அன்பை குறித்து பிரியமானவர்களே அன்பு அநேக காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So many things are mentioned like this about love. ఇలాగన ప్రేమ గురించి అనేక కార్యములు రాయబడి ఉన్నవి. இந்த இடத்திலே வந்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இந்த அன்பினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் அவர்கள் பூர்ணப்பட்டவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும். Those who desire to come to this place and live should live being perfect in love in all aspects of it. ఈ స్థలంలో జీవించవలెను వాంఛించువారు ప్రేమ యందు అన్ని భాగములందు సంపూర్ణంగా వారు ఉండవలెను. மற்றவர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே அவர்கள் வர முடியாது, நுழைய முடியாது.
Others cannot come to this particular place. They cannot enter into it. ఇతరులు ఈ యొక్క ప్రత్యేక స్థలంలోనికి వారు ప్రవేశించజాలరు. அவர்கள் விசுவாசத்திலே அவர்கள் பூர்ணப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும். They should be perfect in faith. వారు విశ్వాసంలో సంపూర్ణులుగా ఉండవలెను. பிரியமானவர்களே, அது கிரியினால் உண்டாகிற விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும். It should be faith which is by works. అది క్రియల ద్వారా ఉన్నటువంటి విశ్వాసమై ఉండవలెను. ஏதோ வார்த்தைகளில் அல்ல, கிரியைகளிலே உள்ள அந்த விசுவாசம், அவன் கிரியைகளிலே விசுவாசமானது பூர்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். It is not just having faith in words, but it should be perfected in its works. ఏదో మాటల ద్వారా కాదు కానీ క్రియల ద్వారా వారి విశ్వాసం సంపూర్ణమై ఉండవలెను. இந்த இடத்திலே வந்து ஜீவிக்கிறவர்கள் மூன்றாவதாக தேவ சித்தம் செய்வதிலே அவர்கள் பூர்ணப்பட்டவர்களாய் இருக்க விளங்க வேண்டும். Those who come to this point and live, first of all, should be perfect in doing the will of God. ఈ స్థలంలో జీవించేవారు మూడవదిగా వారు దేవుని చిత్తమును సంపూర్ణంగా చేసేవారుగా ఉండవలెను. இந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலே ஜீவிக்கிறவர்கள் பரிசுத்த ஜீவியத்திலே அவர்கள் உண்மையுடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Those who live in this particular place should be people who live perfect in holiness. ఈ ప్రత్యేకమైన స్థలంలో జీవించేవారు పరిశుద్ధ జీవితం చేసేవారుగా ఉండవలెను. இப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் கர்த்தர் அப்படியாய் வாசம் பண்ணுகிறார். இவர்களை தாம் இருக்கிற இடத்திலே கொண்டு போய் வைக்கிறார். The Lord dwells in that place, and he also takes these people who are with him to that place. ఇటువంటి వారితో కూడా ప్రభు నివాసం చేయును. తానున్నటువంటి స్థలంలోనికి వారిని తీసుకుని వెళ్ళును. நாம் படித்த வசனத்திலே கர்த்தர் சீயோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார். In the key verse we learnt that the Lord shall descend to fight for Mount Zion and the hill thereof. మనం మొట్టమొదటిగా చదివినటువంటి వాక్యంలో యుద్ధం చేయటకై సియోను పర్వతం మీదకిని దాని కొండ మీదకిని యెహోవా దిగువచ్చును. சீயோன் மலைக்காகவும் அவர் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார். The Lord shall descend to fight for Mount Zion and the hill thereof. సియోను పర్వతం మీదకిని దాని కొండ మీదకిని యుద్ధము చేయటకై యెహోవా దిగువచ్చును. சீயோனுக்காக எருசலேமுக்காக கடும் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says, I am greatly jealous for Zion and Jerusalem. సియోను కొరకును యెరూషలేము కొరకును నేను మిక్కిలి దీక్ష కలిగిన వాడని ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, சீயோனுக்காக அதன் மேட்டுக்காக நான் யுத்தம் பண்ண இறங்குவேன் என்று கர்த்தர் அப்படி சவால் விட்டு கூறுகிறார். The Lord challenges, saying, I will descend to fight for Mount Zion and the hill thereof. యెహోవా యుద్ధము చేయటకై సియోను పర్వతం మీదకిని దాని కొండ మీదకి దిగివచ్చుదనని చెప్పుచున్నారు. சகரியா 14வது அதிகாரம் முதல் 4 வசனங்களை படிங்க. Read the book of Zechariah chapter 14, the first 4 verses. జకరియా 14వ అధ్యాయం మొదటి 4 వాక్యములు. இதோ கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது, உன்னில் கொள்ளையானது உன் நடுவிலே பங்கிடப்படும். எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன். நகரம் பிடிக்கப்படும், வீடுகள் கொள்ளையாகும், ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள், நகரத்தாரில் பாதி மனுஷர் சிறைப்பட்டு போவார்கள், மீதியான ஜனமோ நகரத்தை விட்டு அறுப்புண்டு போவதில்லை. கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல் அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார். அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும். பிரியமானவர்களே, அவர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல அவருடைய விரோதிகளோட போராடுவார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, it is written in the word of God, then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. యెహోవా బయలుదేరి తాను యుద్ధ కాలమున యుద్ధము చేయ రీతిగా ఆ అన్ని జనులతో యుద్ధము చేయును. கர்த்தர் சீயோனுக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்கி வருவார். The Lord shall descend to fight for Mount Zion and the hill thereof. యెహోవా సియోను పర్వతం మీదకిని కొండ మీదకిని యుద్ధము చేయటకై దిగివచ్చెదరు. கர்த்தரே யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று இறங்கி வருவேன் வந்து யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறபடியினால இங்க இருக்கிற ஒருவர் கூட பயப்பட வேண்டியதே கிடையாது. Because the Lord himself has said that he will come down and fight the battle, there is no need for any one of us here to be afraid. యెహోవాయే దిగివచ్చి యుద్ధము చేయదనని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్కరూ భయపడన అవసరం లేదు. జనங்கள் ఎత్రియో విధங்களில் இன்று பயந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். Today people are afraid in different ways. నేడు జనులు ఎన్నో రీతిలుగా భయపడుచున్నారు. பிசாசு அநேகரை அப்படியாக பயத்தினால் அப்படி உலுக்கி கொண்டிருக்கிறார். The devil is just shaking some people
people with fear. అనేకులను అపవాది భయముతో వారిని వణికింపజేయుచున్నది. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உனக்காக யுத்தம் பண்ண இறங்கி வருவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Beloved child of God, the Lord tells you, I will descend and come down to fight for the Mount Zion. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, యెహోవా ఇలాగనే సెలవిచ్చుచున్నారు, యుద్ధము చేయుటకు నేను సీయోను పర్వతం మీదకు వచ్చెదను. உன்னுடைய சத்துருக்களை அவர் களத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறார். He has brought your enemies and gathered them in the floor. నీ శత్రువులను కళ్ళములోకి తీసుకుని వచ్చెదరు. நீ எழும்பி போரடிப்பாயாக என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says, arise and thresh. నీవు లేచి కళ్ళము త్రొక్కుమని యెహోవా సెలవిచ్చున్నారు. சீயோன் குமாரத்தியே, நீ எழும்பி போரடிப்பாயாக. Arise and thresh, O daughter of Zion. సీయోను కుమారి లేచి కళ్ళము త్రొక్కుము. நீ எழும்பி போரடித்தாலே ஒளிய அந்த துன்மார்க்கர் சேர்த்து வைத்திருக்கிற அந்த கொள்ளப்பொருளை நீ பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்று சொல்லுகிறார். He says, unless you arise and thresh, you will not be able to collect that which the wicked one has sought and gained. నువ్వు లేచి కళ్ళము త్రొక్కున ఎడల ఆ యొక్క దుష్టుడు సంపాదించి పెట్టినట్టు కొల్ల సొమ్మును నువ్వు స్వాధీనపరచుకొనలేవు. సీయోన్ కుమారతియే, நீ எழும்பி போரடிப்பாயாக. Arise and thresh, O daughter of Zion. సీయోను కుమారి లేచి కళ్ళము త్రొక్కుము. நான் உன் கொம்புகளை இரும்பும் உன் குளம்புகளை வெங்கலவும் ஆக்கி இருக்கிறேன். I will make thy horn iron and I will make thy hoofs brass. నేను నీ శృంగమును ఇనుపదుగాను నీ డెక్కలు ఇత్తడివిగాను నేను చేసి ఉన్నాను. சாதாரண மாட்டின் கொம்புகள் என்று சொன்னால் அப்படி குத்தி போடும்போது ஒடிந்து விடும். Now if you see the ordinary cow, when it butts, its horn will be broken. సాధారణ ఎద్దు కొమ్ములు అని చెప్పినప్పుడు అది గుచ్చినట్లయితే అది విరిగిపోవును. அந்த தலையோடு அது கலந்து போய்விடும். It will come off with the head. అది తలతో కూడా వచ్చును. ஆனால் இரும்பாக அது மாற்றப்பட்டால் அது ஒன்று செய்ய முடியாது. But if it is made out of iron, you can nothing will happen to it. అది ఇనుపదుగా చేసినట్లయితే ఏది దాన్ని ఏమీ చేయలేనిదు. இரும்பு எல்லாவற்றையும் அடித்து சின்னாபின்னமாக மாற்றக்கூடியது. Iron is something which can dash against everything and break it into pieces. ఇనుము అన్నిటిని ఢీకొని అది చెక్క ముక్కలుగా చేయును. அப்படியே நாம் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். That is what we read in the word of God. అలాగనే వేదవాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, கர்த்தர் ஒரு போர்க்களத்திலே உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார். Beloved child of God, the Lord has brought you to a battlefield. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, యుద్ధ కళమునకి ప్రభు నిన్ను తీసుకొని వచ్చి పెట్టి ఉన్నారు. சத்துருக்களோடு நீ போராடி ஜெயிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. You need to fight against the enemy and overcome. శత్రువులతో కూడా పోరాడి జయం పొందుట నీకు అవసరమైనది. நான் உன் கொம்புகளை இரும்பாக்கி உன் குளம்புகளை வெங்கலமாக்குகிறேன் என்று The சொல்லுகிறார். Lord says, I will make thine horn iron and I will make thy hoofs brass. నేను నీ శృంగమును ఇనుపదుగాను నీ డెక్కలు ఇత్తడివిగాను చేసి ఉన్నాను. நானே இறங்கி வந்து உன் சத்துருக்களோடு போராடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். He says, I myself will descend and I will fight against your enemy. నేనే దిగి వచ్చి నీ శత్రువులతో యుద్ధము చేయుదును. வெற்றி உன்னோடேதான், நீ பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. கர்த்தர் தாமே இந்த யுத்தத்திலே உன்னோடு கூட இறங்கி இருக்கிறார். The victory is surely yours. There's no need for you to be afraid. The Lord himself has descended to fight along with you in this battle. జయము నిశ్చయముగా నీదైనది, నీవు భయపడన అవసరం లేదు. యెహోవాయే నీ పక్షమున యుద్ధము చేయును. உங்களில் எத்தனை பேர் அந்த யுத்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? How many of you desire to fight that battle? మీలో ఎంతమంది ఆ యొక్క యుద్ధము చేయవాలని వాంఛించున్నారు? இதோ ஒரு அபிஷேகத்தை உனக்காக அவர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். Behold, is sending an anointing for you. ఇదిగో ఒక అభిషేకమును ప్రభు నీ కొరకు కుమ్మరించుచున్నారు. எல்லா సత్తురుகளை జయించుம்படியாக, That you might overcome all enemies. నీ శత్రువులందరినీ జయించుటకు, எல்லா సత్తురుகளையும் நீ மேற்கொள்ளும்படியாக, In order to prevail over all enemies. శత్రువులందరినీ నీవు జయించుటకు, உன்னை அந்த அந்த இரும்பு வளையங்களால் உள்ள ஆடையால் அவர் மூடி இருக்கிறார். He has covered you with a garment made of metal rings. ఇనుపుతో చేయనటువంటి ఆ యొక్క వలలతో నేను కప్పి ఉన్నారు. யாரும் உன்னை தொட முடியாது. None can touch you. ఎవరు నిన్ను ముట్టజాలరు. அதற்கு சீரியோன் என்றவர் பெயரிட்டதாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said in the word of God that he called it Syrian. దానికి సిరియోన్ అని పేరు పెట్టినట్టు వాక్యంలో ఉన్నది. உன்னை யாரும் தொட முடியாது. None can touch you. నిన్ను ఎవరునూ ముట్టజాలరు. யாரும் உன்மேல அன்பினால ஏய முடியாது. No one can throw an arrow at you. ఏ ఒక్కరు నిన్ను అంబులతో யாரும் பட்டயத்தினால் உன்னை வெட்ட முடியாது. None can slay you with a sword. ఎవరు నిన్ను ఖడ్గంతో చంపజాలరు. ஏனென்றால் உன்னை முழுவதுமாக அவர் அந்த மெட்டல் உலோக வளையங்களினால அவர் வளைந்திருக்கிறார். Because he has compassed you round about with metal rings. ఎందుకనగా నిన్ను పూర్ణంగా లోహములతో చేయబడిన వలలతో కప్పి ఉన్నారు. ஜொலித்து உன்னை பிரகாசிக்க செய்திருக்கிறார். He has caused you to glitter and shine. నిన్ను జ్వలించి ప్రకాశింపజేసి ఉన్నారు. சூரிய வெளிச்சம்
உன் மேல உதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. The light of the sun is shining on you. సూర్యుని యొక్క వెలుగు నీలో ఉదయించుచున్నది. நீ தானே ஜொலித்து பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். You are glittering and shining on your own. నీ స్వయంగా జ్వలించి ప్రకాశించున్నావు. நீ பயப்பட வேண்டியதே கிடையாது. There's no need at all for you to be afraid. నీవు భయపడిన అవసరమే లేదు. சீயோன், நீ முழுவதும் கர்த்தருக்கு சொந்தம். Oh Zion, you totally belong to God. ఓ సియోను నీవు సంపూర్ణంగా దేవునికి సొంతం. ஜெருசலேம், நீ முழுவதும் கர்த்தருக்கு சொந்தம். Oh Jerusalem, you totally belong to God. ఓ యెరూషలేమా నీవు సంపూర్ణంగా దేవునికి సొంతం. சீயோன் மலைக்காக மாத்திரமல்ல, அதன் மேட்டுக்காக நான் இறங்கி வந்து நான் யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says, I will descend to fight not only for Mount Zion but also for the hill thereof. సియోను పర్వతముకు మాత్రమే కాదు, సియోను కొండ మీదకు కూడా యుద్ధం చేయడానికి నేను இதை వచ్చినాను. விசுவாசிக்கிறவர்கள் எல்லாரும் ஒரு நிமிட நேரம் எழும்பி நிற்போமாக. All those who believe this, for 1 minute, let us all stand up. విశ్వసించే వారందరూ ఒక్క నిమిషం లేచి నిలబడదాము. எழும்பி நிற்கிறவர்கள் சற்று முன்னால வாருங்கள். Those who stand up, please come forward a little. లేచి నిలబడిన వారందరూ కొంచెం ముందుగా రావచ్చును. சீயோனே, சீயோன் குமாரத்தியே, நீ எழும்பி போரடிப்பாயாக. O Zion, O daughter of Zion, arise and thresh. ఓ సియోను, ఓ సియోను కుమారి నీవు లేచి కళ్ళెము త్రొక్కుము. எழுந்து போரடிப்பாயாக. Arise and thresh. నువ్వు లేచి కళ్ళెము త్రొక్కుము. உனக்கு ஒரு பெரிய லாபத்தை அவர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். He has commanded a great gain for you. నీకు ఒక గొప్ప లాభం ఆయన ఉంచినారు. சத்துருக்களுடைய எல்லா ஆசையும் நீ சேர்க்கிற காலம். A time when you're going to gather all the treasure of the enemy. శత్రువుల యొక్క ఆస్తంతియు సమకూర్చు సమయము. அவன் தேடி சேர்த்து வைத்திருக்கிற சம்பத்துக்களை நீ உனக்காக கர்த்தருக்காக நியமிக்கிற காலம். This is the time when you consecrate all the gain which he has sought and gained for yourself and for the Lord. వారు సమకూర్చి కొల్లసముగా సంపాదించినంతయు సర్వలోకనాథునికి ప్రతిష్ఠించుచున్నారు. இந்த காலம் உன்னுடைய காலம். This time is your time. ఈ సమయం నీ సమయం. எழுவாயாக. Arise. లెమ్ము. போரடிப்பாயாக. Thresh. కళ్ళెము త్రొక్కు. எழுவி போரடிப்பாயாக. Arise and thresh. నువ్వు లేచి కళ్ళెము இதோ త్రొక్కుము. உன்னுடைய கொம்புகளை இரும்பும் உன்னுடைய குளவுகளை பங்கரமாக்கி இருக்கிறார் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says, behold, I have made thy horn iron and thy hoofs brass. ఇదిగో నీ శృంగమును ఇనుపదిగాను నీ డెక్కలు ఇత్తడివిగాను నేను చేసి ఉన్నాను. சர்வத்தையும் கீழ்ப்படுத்தும் வல்லமை இன்றும் அளிக்க வல்ல நாயகனே. சர்வத்தையும் கீழ்ப்படுத்தும் வல்லமை இன்றும் அளிக்க வல்ல நாயகனே. சகலமும் செய்தோராய் தைரியமாய் நின்றிட சத்துவம் தாருமையனே. சகலமும் செய்தோராய் தைரியமாய் நின்றிட சத்துவம் தாருமையனே. உந்தன் பலத்திலே தீவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன். உந்தன் பலத்திலே தீவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும். சர்வத்தையும் கீழ்ப்படுத்தும் வல்லமை இன்றும் அளிக்க வல்ல நாயகனே. சர்வத்தையும் கீழ்ப்படுத்தும் வல்லமை இன்றும் அளிக்க வல்ல நாயகனே. சகலமும் செய்தோராய் தைரியமாய் நின்றிட சத்துவம் தாருமையனே. சகலமும் செய்தோராய் தைரியமாய் நின்றிட சத்துவம் தாருமையனே. உந்தன் பலத்திலே தீவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன். உந்தன் பலத்திலே தீவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும். உந்தன் பலத்திலே தீவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன்.
பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும். இரண்டு நிமிடங்கள் போரடித்து விட்டு நாம் திரும்பி போய்விடலாம். Just 2 minutes, let us all thresh and return. 2 నిమిషములు మనం కళ్ళం తిరిగి உனக்குள்ளே ஒரு பலத்தை கர்த்தர் அனுப்பி இருக்கிறார். The Lord has sent a strength into you. నీలో ఒక బలమును ప్రభు పంపి ఉన్నారు. உனக்கு முன்பாக ஒரு சத்துரு நின்று கொண்டிருப்பதாக உன் மனதிலே நினைத்துக் கொள்வாயாக. Just keep it in your mind that an enemy is standing before you. నీ ఎదుట ఒక శత్రువు నిలబడి ఉన్నట్లుగా నీ మనసులో ఆలోచించు. அப்படியாக அறுத்து கட்டாக்கி ஒரு களத்திலே கர்த்தர் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார். Cutting him down, the Lord has gathered him into your flow. వారిని ఒక పనవలే కట్టి నీ యొక్క కళ్ళంలోనికి తీసుకొని వచ్చినారు. உன்னை வல்லமையினால இடைகட்டி அவன் மேலே நீ மிதியேற்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். The Lord is guarding you with his strength and he is saying to you, arise and thresh upon him. ఒక శక్తితో నిన్ను నింపి వాని నీవు కళ్ళము త్రొక్కుమని చెప్పుచున్నాడు. వల్లమైనాల உன்னை இடைகட்டி இருக்கிறார். He has got you with power. శక్తి ద్వారా కట్టి ఉన్నారు. எழும்பி போராடிப்பாயாக. Arise and thresh. లేచి త్రొక్కుము. எழும்பி போராடிப்பாயாக. Arise and thresh. లేచి కళ్ళము எழும்பி போராடிப்பாயாக. Arise and thresh. లేచి త్రొక్కుము. உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உந்தன் மகத்துவத்தின் மேன்மையுடன் உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும் 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 உந்தன் பலத்திலே தேவா எழுந்தருளும் உயர் பலத்தினால் எம்மை நிறைத்திடும். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய உன்னுடைய கொம்புகளை இரும்பினால் மாற்றி இருக்கிறது மாத்திரமல்ல உன்னுடைய கொம்புகளை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். Beloved child of God, the Lord has not only made your horn iron, he has anointed your horn with oil of gladness. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీ శృంగంలో ఇనుముగా మార్చినది మాత్రమే కాదు నీ కొమ్ములను అభిషేక తైలముతో ఆయన అభిషేకించినారు. உன்னுடைய கொம்புகளை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். He has anointed your horn with the oil of gladness. నీ కొమ్మును ఆనంద తైలముతో అభిషేకించినారు. மிதத்து நொறுக்குவாயாக. Arise and thresh. దాన్ని త్రొక్కుము. மிதத்து நொறுக்குவாயாக. Thresh and crush. దాన్ని అణగ త్రొక్కుము. மிதத்து நொறுக்குவாயாக. Thresh and crush the devil. వాటిని అణగ త్రొక్కుము.
நீ உன்னுடைய மாம்சீக காலால இந்த களத்திலே போடப்பட்டிருக்கிற இந்த அரிக்கட்டுகளை மிதிக்க முடியாது. With your own physical legs, you cannot trample upon these sheaves which are gathered into the floor. శారీర ప్రకారమైన కాళ్ళతో నీవు కళ్ళంలోనికి వెళ్ళినట్లయితే వాటిని త్రొక్కలేవు. சத்துடைய வல்லமையை உன்னுடைய மாம்சீக சரீரத்தினால கால்களினால மிதிக்க முடியாது. With your own physical body, with your flesh, you cannot trample the powers of the enemy. శత్రు యొక్క శక్తిని నీ యొక్క శరీర ప్రకారమైన కాళ్ళతో నీవు త్రొక్కలేవు. அவனுடைய கொம்புகளை நான் எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். But the Lord says to you, I have anointed your horn with the oil of gladness. కానీ నీ కొమ్ములను నేను అభిషేక తైలంతో అభిషేకించినాను. பலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says, I have anointed your horn with my strength. మీ యొక్క కొమ్ములను నా యొక్క బలముతో అభిషేకించినాను. இந்த அபிஷேகத்தின் பலத்தினால கொம்பு குழம்புகளை நிறைத்திருக்கிறார். He has filled your hooves, your horns with the power of the anointing. అభిషేకపు బలముతో నీ యొక్క కొమ్ములను అభిషేకించినాను. அபிஷேகத்தின் பலத்தினாலே மிதிப்பாயாக. With the power of the anointing, trample him down. అభిషేక బలముతో నీవు త్రొక్కము. இந்த பெருங்குளத்தோரை மிதிப்பாயாக. Trample the Speringulattur down. ఈ పెరుగులతోని త్రొక్కము. தேசத்தை மிதிப்பாயாக. Trample this whole land down. ఈ దేశమును నీ త్రొక్కము. கத்தினமோடு இடவட்டு பேசின நல்ல வசனங்களுக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For all the good words of truth with which our Lord dealt with and spoke to us, let's all praise God. ప్రభు మనతో వ్యవహరించి మాట్లాడిన మంచి సత్యవాక్యముల కొరకై స్తోత్రించెదము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. வசனத்தை கேட்ட நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் வசனங்கள் படியா ஜீவிக்க விசேஷ கிருபை தந்தபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Because the Lord has granted us all special grace in order to live according to these words of truth, let's all praise God. వాక్యం విన్నటువంటి మనకు మన వాక్యానుసారంగా నడుచుటకు ప్రభు విశేషమైనటువంటి కృపను మనకు దయచేస్తున్నారు. అందుకై స్తోత్రించుదము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. அப்படியே ஜீவிக்க கர்த்தர் நமக்கு ஊற்றி தந்ததான அந்த பரிசுத்த வல்லமைக்காக அந்த அபிஷேகத்துக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For the holy power, the anointing God has bestowed upon us in order to live accordingly, let's all praise God. అలాగనే జీవించుటకు ఆయన మనకు దయచేసిన పరిశుద్ధాత్మక శక్తి ఆ యొక్క అభిషేకము కొరకై స్తోత్రించుదము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். For God the Father, let's all praise God. తండ్రి అయిన దేవునికై స్తోత్రించుదము. ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். குமாரனாகிய கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For Son Jesus, let's all praise God. కుమారుడైన యేసుకై స్తోత్రించుదము. ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். பரிசுத்தாவியாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். For God the Holy Spirit, let's all praise God. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికై స్తోత్రించుదము. ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் துதியையும் கர்த்தருக்கு செலுத்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Giving all glory and honor and praise unto God alone, let's all praise God. సమస్త ఘనత మహిమ స్తుతి దేవునికి మాత్రమే ఆరోపించుచు స్తోత్రించుదము. ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். எங்களை நேசிக்கிற அருமையான தகப்பனே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த காலவேளையில் எங்கள் தாவே சமத்துக்கு நீர் எங்களை கொண்டு வந்து எங்களை ஆசீர்வதித்தபடினாலும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம்.
ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் கர்த்தாவே உடைய சமூகம் எங்களோடு கூட இருந்தபடினாலும் என்றோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனையில் எங்கள் பொறுப்படுத்தி நடத்தினபடினாலும் என்றோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களோடு பேசின எல்லா வார்த்தைகளுக்காகவும் என்றோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. கர்த்தர் சீயோனுக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ணும்படி இறங்குவார் என்று நாங்கள் காண்கிறோமே சுவாமி. கர்த்தாவே சீயோன் பிதாவின் பூரணம் என்றும் அதில் வாசிக்கிறவர்கள் கர்த்தாவே உமக்கு மாத்திரம் சொந்தம் என்றும் நாங்கள் காண்கிறோம் சுவாமி. அவர்கள் பிரதிஷ்டையிலும் அவர்களுடைய சுவாபத்திலேயும் பெரிய பர்வதம் போல காணப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் காண்கிறோமே சுவாமி. தானாய் ஜொலிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கிறபடினால அதில் ஒரு இருளும் இல்லை. அதில் கர்த்தாவே வசிக்கிறவர்களுடைய இருதயம் விசாலமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் காண்கிறோமே கர்த்தாவே. ஆனபடினால் இப்படிப்பட்ட சுவாபங்களோடு எங்களுடைய ஜீவியத்தை நாங்கள் கட்டி எழுப்பி கொண்டு ஜீவிக்க கர்த்ததாமே எங்களுக்கு இருப்பதற்கோணமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த கடைசி நாட்களில் கர்த்தாவே சீயோன் தீட்டுப்படுவாளாக என்று சொல்லி சத்துருக்களே ஜாதிகள் கூடி சத்துருக்களாய் காணப்படும் போது கர்த்தாவே அவர்கள் எல்லாம் நீர் ஒரு அரிக்கட்டை போல கட்டி சீயோன் குமாரத்திகளை பார்த்து கர்த்தாவே அதை போரடி என்று சொல்லுகிறீரே சுவாமி. எங்களுடைய மாம்ச பலத்தை கொண்ட அல்ல சுவாமி கர்த்தாவே. நீர் எங்களுடைய கொம்புகளை வெண்கலமாகவும் குழம்புகளை இரும்புகமாக மாற்றி இருக்கிறபடினால உம்முடைய வல்லமை உம்முடைய பலத்தையும் தரித்து கொண்டு கர்த்தாவே நாங்கள் எல்லா சத்துருவின் வல்லமைகளையும் ஜெயித்து ஜீவியத்தில் முன்னேறி செல்ல கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய புதிய அபிஷேகத்தினால் அபிஷேகத்தை பலப்படுத்தி இருக்கிறபடினாலும் இன்றியோடு துதிக்கிறோம் தாவே. சீயோனுக்காகவும் எருசலேமுக்காகவும் நீர் கடும் வைராக்கியத்தோடு கிரியை செய்கிறதான இந்த நாட்களில் தாவே நாங்கள் இந்த யுத்தத்தை நீர் செய்கிறபடினால் உம்மோடு கூட நாங்கள் காணப்பட்டு ஜீவியத்தில் தைரியத்தோடு முன்னேறி செல்ல கர்த்தர் உதவி செய்வனுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அன்பிலும் விசுவாசத்திலும் தேவ சித்தத்திலும் பரிசுத்தத்திலும் பூர்ணப்பட்டவர்களாய் உம்மை போல மாற்றப்பட்டு நீர் வரும்போது உம்மை சந்திக்க ஆயத்தப்பட வசனம் கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தகுதிப்படுத்தவனுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். துதிகனமையும் எல்லாம் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் பிதாவே ஆமென். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும்